আমার ছেলেকে শাসন করা তুই কে? যখন থেকে এই কথার প্রচলন শুরু হয়েছে এবং স্কুল থেকে বেতের আঘাত উঠে গেছে, ঠিক তখন থেকেই সমাজে বেয়াদবের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমরা এমন একটা মানুষ, আমরা 10 টাকা দিয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে দিতে ব্যর্থ হই না। আমরা ব্যর্থ হই কোথায় জানেন? ওই রাস্তার মাঝে বসে থাকা এক অসহায় শিশুকে 10টা টাকা দিতে। হ্যাঁ মেরে জান, কিছুটা দিন ওয়াইট করো। তোমাকে তো আমার পিছু ঘুরাবো, সঙ্গে তোমার মাকেও আমার পিছু ঘুরাবো। तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा। প্রেম করিলাম দুইজনে আর প্রেম করিলাম দুইজনে আর একলা বহিরা হইলাম চাই। তোমার মনে নাই রে বন্ধু, তোমার মনে নাই, তোমার মনে নাই রে বন্ধু, তোমার মনে নাই। তুমি হলে বাবু, আমি তোমার হিরো। করলে তোমার টেলিফোন, বলবে বাবু তুমি খাইছো। ट्राइयां मुझ पे तुम्हारे सोने, तू जरा सा भी नहीं मेरे यार वर्गा। तेनू सूली उत्ते टंगी रख दे, फिर दिखी तलवार वर्गा। म्यूजिक STK। शाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा। पैसा कमाना आसान है, प्यार कैसे लाएगा? स्विमिंग पूल छोड़ा अपन समंदर में नहाएगा, फिर से मचाने बोले हाँ फिर से मचाएगा। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো ভাইটাকে সবাই ফলো করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সবসময় ওনার পাশে থাকবেন যাতে উনি 2-3টা বিয়ে করতে পারে, 4-5টা যাতে বিয়ে করতে পারে। সবাই ওনাকে ফলো করেন, ঠিক আছে? বলো 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 বলো। I go to Naisi, भैया हेटा के साइबन ना बुझी हुनी गिलाई उल्टा पाल्टा कोई बे मन कन बड़ा भैया गाड़े रोक तेरा नो अखला होला। करेगी डोका खुले आम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे। इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा, जान दे ध्यान दे। आज लोग मुझे पहचानते, तेरे छावे से ज्यादा कमाने वाले रखे मैंने काम पे, जान नहीं। टैक्सी गाड़ी लय जाम शिलंगत आयो देही तयू जाबि ल